of Malaysian. This is really interesting, and I will show you how words are similar to English. It's related to English influence. Look at those words. Almost all the words are exactly same. If English would be written how it sounds, this is how it would be written. Ramai pelancong asing tertanya-tanya. Malah ada yang benar-benar hairan. Kenapa orang Melayu di Malaysia semua boleh bertutur dalam bahasa Inggris? Soalan ini sering muncul selepas mereka sendiri mengalami situasi yang tidak mereka jangka. Di pasar malam, di kedai makan, di gerai kecil, malah di kampung. Orang tempatan bercakap bahasa Inggris dengan lancar, yakin dan tanpa rasa janggal. Hakikatnya, ini bukan sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Di Malaysia, bahasa Inggris bukan bahasa asing yang jauh dari kehidupan harian. Sejak kecil, rakyat Malaysia didedahkan dengan sistem pendidikan dwibahasa. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang digunakan dalam pembelajaran, urusan kerja, teknologi dan komunikasi antarabangsa. Ia bukan simbol darjat tetapi alat untuk berhubung. Namun ada satu perkara penting yang sering pelancong tidak faham. Kefasihan ini bukan kerana orang Malaysia mahu menunjuk, tetapi kerana budaya. Orang Malaysia sangat menitik beratkan adab melayan tetamu. Apabila pelancong asing datang, rakyat tempatan akan cuba sedaya upaya untuk bercakap dalam bahasa yang pelancong fahami, supaya mereka rasa selesa, tidak terasing dan tidak dipandang rendah. Inilah keistimewaan sebenar rakyat Malaysia. Mereka boleh bertutur dalam bahasa Inggeris tanpa meninggalkan identiti Melayu, tanpa rasa inferior dan tanpa hilang kesantunan. Bahasa digunakan untuk mendekatkan manusia, bukan membezakan. Sebab itu pelancong terkejut. Mereka datang dengan persepsi lama, bahawa pasar malam hanya tempat tempatan. Bahasa terhad, komunikasi sukar, tetapi realitinya berbeza. Di Malaysia, walaupun suasana tradisional, minda rakyatnya bersifat global. Inilah gabungan unik yang jarang ditemui di tempat lain. Dan akhirnya pelancong sedar satu perkara. Malaysia bukan sekadar negara yang cantik, tetapi negara yang tahu bercakap dengan dunia tanpa melupakan akar budayanya. Let's talk about English in Malaysia. If you're traveling to Malaysia, especially big cities like Kuala Lumpur, you will notice everybody speak English to a certain degree. You're also going to notice different accents and different dialects in English. They usually range from a very casual English, which is kind of a mix of Malay and Chinese and Tamil, basically called Manglish, or the formal English that is used in business or education or administration. See, English came to Malaysia in the 1800s when the British colonization happened. Then English became the language of government, education, business, and when Malaysia gained their independence in 1957, English didn't just disappear. Because Malaysians are smart. They kept Bahasa Malaysia as their national language, or Malay, and they kept English for global communication and economic growth. And that's why today English is pretty much everywhere in Malaysia, in universities and schools. It's actually a mandatory subject in public schools, I think. You'll see it on restaurant menus, on road signs, and many other things. And what I like the most about the type of English used in casual settings here by Malaysian people is that it's very efficient, you know? They don't waste time. For example, "Are you able to help me with this?" is simply can or not. "I have already managed to complete the task" is going to be done already. And you're also going to hear little elements like la. I'm not going to try to explain how to use them because I really don't know, and it's almost like an untranslatable thing, like you have to be from here to know where to put it. But you'll hear those elements and they are just added sometimes to emphasize something, sometimes to soften things up, sometimes to, I don't know, make something a little bit more aggressive. It's many uses. Malaysians can very easily switch between formal English to casual English, and when they're in a business setting, for example, they will use proper English, and when they're with their friends or with their family, they will switch to a much more casual tone and vocabulary. And this is pretty similar to my country. I'm from Moldova, so when we speak Romanian in Moldova, it has a very thick
strong dialect, but then we can switch to proper Romanian very easily. So then we use it in more formal situations. So overall, I'm very grateful that even in Indonesia and Singapore and Malaysia, I have been able to be understood and communicate easily with local people because everybody seems to know English to a certain degree, and most of the times it's very good English. And many Malaysians actually speak 3 to 4 languages. So if you're traveling, if you're a tourist and you're having some issues because that person doesn't speak perfect English or you can't understand them, you gotta chill because that's their 3rd or 4th language already. Relax lah. Ada segelintir pihak yang berkata, orang Malaysia, khususnya orang Melayu, terlalu mengagungkan bahasa Inggris. Ada yang menyangka, apabila rakyat Malaysia bertutur fasih dalam bahasa ini, seolah-olah kita meminggirkan bahasa sendiri. Tetapi hakikatnya, tanggapan itu tidak tepat dan sangat cetek jika dilihat tanpa memahami konteks sebenar. Bahasa Inggris bukan bahasa untuk diagungkan. Ia adalah bahasa antarabangsa, bahasa perhubungan dunia, bahasa perdagangan, pelancongan, teknologi, dan diplomasi. Apabila rakyat Malaysia mampu bertutur dalam bahasa Inggris dengan baik, ia bukan tanda kita kehilangan jati diri, tetapi tanda kita bersedia berkomunikasi dengan dunia luar. Orang Malaysia tidak bercakap bahasa Inggris kerana rasa rendah diri terhadap bahasa sendiri. Kita bercakap kerana kita faham satu perkara penting. Pelancong datang dari pelbagai negara, latar budaya dan bahasa. Apabila kita menyesuaikan bahasa demi memudahkan mereka, itu adalah tanda kebijaksanaan, bukan pengagungan. Itu adalah adab sebagai tuan rumah. Di pasar malam, di gerai kecil, di kedai makan sederhana, apabila penjual mampu menerangkan menu dalam bahasa Inggris, pelancong merasa selesa. Mereka tidak kekok, mereka tidak takut tersalah pesan. Mereka merasa dihargai, dan dari situ pengalaman mereka tentang Malaysia menjadi positif. Mereka pulang bukan sekadar dengan gambar, tetapi dengan cerita baik tentang rakyat Malaysia. Lebih penting daripada itu, kefasihan berbahasa Inggris menaikkan imej negara di mata orang asing. Pelancong melihat Malaysia sebagai negara yang yakin, terbuka dan berpendidikan. Negara yang rakyatnya mampu berdiri sama tinggi, berbual setara, dan berkomunikasi tanpa rasa rendah atau meninggi diri. Inilah persepsi yang sangat berharga dalam dunia pelancongan dan ekonomi global. Dan perlu difahami, walaupun rakyat Malaysia fasih berbahasa Inggris, bahasa Melayu tetap menjadi nadi identiti. Bahasa kebangsaan tetap dihormati, digunakan dan dijunjung. Kefasihan dalam bahasa antarabangsa tidak memadamkan akar budaya, ia hanya menambah cabang ke dunia luar. Sebenarnya, dunia tidak memandang rendah negara yang rakyatnya menguasai banyak bahasa. Dunia menghormati negara yang tahu bila perlu menggunakan bahasa sendiri, dan bila perlu membuka pintu komunikasi kepada orang lain. Malaysia berada di titik itu, seimbang antara jati diri dan keterbukaan. Maka apabila pelancong asing hairan melihat orang Malaysia fasih berbahasa Inggris, itu bukan kerana kita mengagungkan bahasa luar, tetapi kerana kita memahami dunia, menghormati tetamu, dan yakin dengan siapa diri kita sebenarnya. I love Malaysian. This is really interesting, and I will show you how words are similar to English. It's related to English influence. Look at those words. Almost all the words are exactly same. If English would be written how it sounds, this is how it would be written. Yeah. Where you guys from? Kedah. You're from Kedah? Alostar, Alostar. Yes. I was wondering, I'm a Muslim too, but from Thailand. Why almost Malaysian that I've met, they can speak English fluently? I think because their parents teach them when they was younger. Oh, like you guys practice since kid. Yes. So almost everyone can speak English. I don't. Not everyone, Not everyone. but mostly. Yes. What about you? What do you think? Because We are. so we know how to speak. Okay. Apa ni? My teacher say, when you understand, just say what you want. Forget about grammar. Yes. Forget about grammar. Just speak whatever you want to speak. My teacher say, in US or English Yeah. country, Yeah. the grammar is wrong too. Yeah, that's right. That's right. Where are you from? I'm from Selangor. You're from Selangor? Yes. So you students or you working now? I'm a student. I was wondering, I'm Thai. Why almost Malaysian that I've met, they're able to understand and speak English?
Basically, because we have English in our education, Alright. like from kindergarten to primary and even secondary. So even most spoken language between all of Malaysia is English. Wow. Well, it depends on the region, but mostly most of my friends speak English. You speak English with your friend, or you speak Malay, or you speak... I speak both depending on what they speak. So in a day, you speak like multiple languages. Yeah. Wow, that's nice. How many languages do you speak? Currently only 3, counting in Chinese. Yeah. Chinese, Malay, And English. English. Yeah. So with your family, you speak English? No, with my family, I speak Chinese. With your friends, mix. Mix, yeah. Wow. Kesimpulannya, kefasihan rakyat Malaysia bertutur dalam bahasa Inggris bukan satu bentuk pengagungan, tetapi satu kelebihan. Ia lahir daripada kefahaman bahawa dunia hari ini menuntut kebolehan untuk berhubung, bukan berdiam. Bahasa hanyalah alat, yang menentukan nilainya ialah niat dan cara ia digunakan. Malaysia tidak kehilangan jati diri hanya kerana rakyatnya mampu berbahasa antarabangsa. Sebaliknya, Malaysia dilihat lebih matang, yakin, dan bersedia untuk berdiri di pentas dunia. Apabila pelancong merasa mudah berkomunikasi, mereka merasa dihormati. Atau bila mereka merasa dihargai, mereka membawa pulang cerita baik tentang negara ini. Dan dari situlah imej Malaysia terangkat, bukan melalui propaganda, tetapi melalui pengalaman sebenar. Bahasa Melayu tetap menjadi jiwa bangsa. Ia kekal sebagai simbol identiti dan kebanggaan. Namun keupayaan untuk bertutur dalam bahasa Inggris membuktikan bahawa rakyat Malaysia tidak terkurung dalam sempadan sendiri. Kita tahu bila perlu mempertahankan akar dan bila perlu membuka cabang kepada dunia. Akhirnya kekuatan sebenar Malaysia bukan terletak pada satu bahasa semata-mata, tetapi pada sikap rakyatnya yang tahu menghormati tetamu, tahu menyesuaikan diri, dan tahu membawa nama negara dengan penuh adab. Dan mungkin inilah sebab mengapa ramai pelancong datang dengan rasa ingin tahu, tetapi pulang dengan rasa kagum. Kerana Malaysia bukan negara yang menutup pintu kepada dunia. Malaysia adalah negara yang tahu bagaimana berbicara dengan dunia, tanpa kehilangan siapa dirinya.